हेलो मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकंड ईयर कौन ना आर्ट साइंस कॉमर्स। तो आर्ट साइंस कॉमर्स पिला माने कौन ना तुम मानक गोटे पत्र। तो दरखास्त आनी तो पत्र रे आसी। तो पत्र लिखन बहुत गुरुत्वपूर्ण। पत्र जे न जानथिबो लिखि परिबो नै। दरखास्त भली पत्र किंतु पत्र टिके अलगा उपाय रे लिखा हबो जाको पत्र बोली हमें कहबा। तो पत्र माने हमें गोटे स्थान रु अन्य स्थान को दबा केमिति पत्र लिखि ताको माध्यम रे ठिकाना बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो दबा तो दरखास्त होची कोन हम स्कूल कॉलेज सांग सांग ताको नेई के हमें दबा। पत्र होची हमें पठाइबा जोडा पोस्टल। तो पत्र बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो पत्र हमें आलोचना करिया पत्र लिखन केमिति लिखा जाय। तो चल हमें स्टार्ट करबा। एटा केवल एग्जाम बानियो तो दैनंदिन कोन ना जीवन रे मध्ये एटा लागिबो बुझेला। तो समस्त को मोर गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय श्री राम राधे राधे पिला माने। तो चल हमें आज वीडियो स्टार्ट करबा पत्र लिखन। तो पत्र लिखन रो क्वेश्चन कोन देछ हमें प्रथमे पढिबा। तुमे देखिथिबा एक दर्शनीय स्थान माने तमे देखिथिबा एक दर्शन जहा भी हो जोठी जाय पुरी होची हो दुना लिंगराज मंदिर हो कि तमे बनारस जहा भी होची तमे जायछ एक दर्शनीय स्थान रो अनुभूति माने जहा तमे देखिछ ता अनुभूति सब कोन कला वर्णना करी तम सांग किबा तम भौणी किबा तम बापा एक्सेट्रा जहा भी हो तमे ताको गोटे पत्र दब। एठी नै आसी ना तम सांग को पत्र दब। सांग को कोन पत्र दब ना गोटे दर्शनीय स्थान बुलिया को जाइथिली तार अनुभूति पाइली ता अनुभूति कोन सेही माध्यम रे मु से पत्र माध्यम रे लिखि देबी। तो कोन केमति लिखा हबो सब किछि अळा बोळो माने एटा गोटे गाँ रो ना बुझेला। तो कि से जो रहुची सेही ना। तो तारीख एति दे देला। तापरे प्रिय चिन्मय ता सांग ना होची चिन्मय। तमे जहा लिखिबो मोर शुभेच्छा तू ग्रहण करिब मोर शुभेच्छा ग्रहण करिब मौसा मौसी अन्य गुरुजन मानको मोर भक्तियुत प्रणाम जणाई दे। तांको घरे जो बापा माँ रहले जेतु ता सांगर बापा माँ मौसा मौसी एवं गुरुजन मानको प्रणाम जणाई दब। लघुजन मानको गुरुजन मान होची बड़ बापा माँ जेजे दादा खुड़ी तो सेमानको गुरुजन। तो लघुजन किए ना सान आशीर्वाद माने सान छोट भाई और भौणी को पूरा आशीर्वाद जणाइबु। गतकाली तुमर पत्र पाए माने ता सांगटी जो पत्र देतिला गतकाली तुमर पत्र पाए मते अत्यंत खुशी लागिला। ता चिन्मय जो पत्र देतिला से कोन पत्र पाई पढ़ी ताको अत्यंत खुशी लागिला। तोर सफलता मते जेतिकी आनंद देइची सेतिकी गौरव तार सफलता ताको जेतिकी ता चिन्मय सांग जे दउची ता चिन्मय र सफलता ताको जेतिकी आनंदित देइची सेतिकी गौरवान्वित कर जेतु सेता सांग। मु तते जहा लेखिबाकू चाहुथिली तोर पत्र पाइला परे मोर से आग्रह अधिक माने जहा से जो अनुभूति थिला से जहा लेखिबाकू चाहुथिला जेतबेले चिन्मय सांगर कोना पत्रटी पाहिला गतकाली कोन ना तार आग्रह अधिक द्विगुणित होइछि। तोर मनरे निश्चय मोर वर्णना अनुभव आनंद संचार करियो बोली मु लेखिबाकू जाउछि। चिन्मय तोर मने थिबो बोधुए कविवर राधानाथ नायक सेही पदटी। तो कौन से पदटी आलोचना करिबा ने केते सुंदर कथाटा ता सांग पे आलोचना करछि देखिबा। सुंदर तृप्तिर अवसाद नाही जेते देखिले नुआ दिसुताय माने सुंदर गोटे मनिष तार किछि अवसाद बोली माने किछि तार नै जेते देखु माने गोटे दिन से एबे मु तुमको देखुछि पुणी 10 मिनिट पर जेते देखुथि तुम पुरुना नुआ। तो से सुंदर तृप्तिर माने किछि खुण भी नाही तो जेते देखुथिले नुआ दिसुताय। एहा ही सत्य वास्तवता सांग को से कहिछि एहा ही सत्य वास्तव काहेकि ना मु तते लेखुछि मु ओ मोर जड़े बंधु सांग होई कोणार्क मंदिर देखिबा को चिन्मय सांग लेखुछि से तापरे स्टार्ट कला सी तार सी जो चिट्ठी देथिला ताकू वर्णना कर साला परे ता विषय रे वर्णना कर साला परे सी जो जगह देथिला तापरे वर्णना करे। देखो एमते सुंदर भाबे तमे वर्णना करी लेखिबो निश्चिंत मु को तुमको 5 को 5 से देबे। जो भी टीचर देखुथिबे तुमको 5 को 5 देबे। मोर जड़े बंधु सांग होई कोणार्क मंदिर देखिबाकू जाइतिलु मोर आ तार जड़े बंधु सांग। तो मु आगरु बहुत थरा जाइतिलि कोन आगरु मध्ये बहुत थरा कोणार्क जाइतिलि किंतु सांग सह सही अनुभूति मध्ये मते विमुक्त। तो जो माने बापा मां को संगे जिबा जा
ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସାଙ୍ଗେ ଯିବା ଯା ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ସହିତ ଯିବା ଯା ଟିକେ ହେଲେ ବି ଛାଡିବ। ତ ବାପା ମା ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ଭଲ ଯିବ କିଛି ନାହିଁ, ବୁଲାବୁଲି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବ। ଯୋଉ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଟିକେ ଖଟି ହେଇପାରେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗ ସହିତ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ସହ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ତାହା ମୁଁ ତତେ ଏହି ଚିଠିରେ ଜଣାଉଛି। କଣ ହେଇଥିଲା ନା, ସନ୍ଧ୍ୟାର ସୁସଜ୍ଜିତ ଆଲୋକମାଳାରେ ମୋର ମନେ ହେଲା ସତେ ଯେଭଳି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ସେଇ କଳା ଖଚିତ ଗାତ୍ରରେ କବିତା କଳ୍ପଲିନୀ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଉତ୍କର୍ଷ, ନହେଲେ ତମେ କୋଉ ମେଳା ଯାଇଥିବ, ମେଳାର ସେ କହିଛି କଣ, ତମେ କୋଉ ସ୍ଥାନ ଯାଇଥିଲ ତା ଅନୁଭୂତି। କେବଳ ତମେ କି କୋଣାର୍କ ଜାଣିଥିବ କେମିତି ଲେଖିବ ନା, ତମେ ଯୋଉ ବି ସ୍ଥାନ, କୋଉ ମେଳା ହଉ, କୋଉ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉଠିକି ଯାଇଛ ତ ସେଇଟା ତମେ ଲେଖିବ। ଉତ୍କର୍ଷ ତାପରେ କଣ ଦେଲା, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସେଇ କଳା ଗାତ୍ରରେ କବି କଲ୍ଲୋଳୀନ ଉଦ୍ବେଳିତ ହୋଇଛି। ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶ ଉତ୍କଳ, ଏହାର କଳା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ମନମୁଗ୍ଧକର। ସେହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର କଳା ଖରିଚ ନିପୁଣ ରୂପ ବିଭାଗ ମୋର ହୃଦୟକୁ କଣ ବିମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବା ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ନାଚୁଥିବା ମାନେ କଣ ନା ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଅପୂର୍ବ ନୃତ୍ୟ ଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ନାଚୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଣା ସଭା, ହାତୀ ଘୋଡା ସମର କଳା ଇତ୍ୟାଦି ମୋର ହୃଦୟରେ ଗଭୀର ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁ ନ ଦେଖିଲେ ମାନେ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ସବୁ ନବଗ୍ରହ 9ଟା ଗ୍ରହ ଯୋଉ ସେଇ କହିଲା କି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଖଣ୍ଡରେ, ଗୋଟେ ବଡ ଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ ନବଗ୍ରହ ମୂର୍ତ୍ତି ତୁ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତ ସିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି, କହିଲେ ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ ଯେ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପକଳା କେତେ ଯେ ଆମର ଉନ୍ନତ। ଏହି ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ସୁନ୍ଦର ଯେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଏହି ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଓଡିଶାରେ ନୁହଁ, ତ ଓଡିଶା ବାହାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମ କଳା କାର୍ଯ୍ୟର ଏତେ ନିପୁଣ, ସେମାନେ କୋଣାର୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ନେଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ ନା କୋଣାର୍କର ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଓଡିଆ ଶିଳ୍ପୀ ପ୍ରାଣର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନାର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ନୁହେଁ, ଏହା କଣ ନା ଓଡିଆ ଜାତିର କଣ ନା ଗର୍ବ ଗୌରବ ନା କୋଣାର୍କର ଚାରୁ ଚୁମ୍ବନ। ଓଡିଆ ଜାତିର ଶିଳ୍ପକୂଳ ବିଶ୍ୱରେ କଳା ପାଟବତା ଦେଖାଇ କଳାକୁ କାଳଜୟୀ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେହି ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ସେଇ ଯୋଉ ଶିଳ୍ପୀ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାକୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଶିଳ୍ପୀ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭକ୍ତିଭୂତ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲି। ମୋ ଚିଠି ପାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଚିଠି ଦବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁ ସେଠାରେ ଭଲରେ ଥିବୁ, ମୁଁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ। ଇତି ତୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କଣ ସ୍ୱତିଲିପ୍ସା। ସେ ଯିଏ ଲେଖିଥିଲା ତା ନାଁ ହଉଛି ସ୍ୱତିଲିପ୍ସା, ତ ପ୍ରିୟର ବନ୍ଧୁ ବା ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗ। ଠିକଣା ତାର ଯେ ତା କତି ପହଞ୍ଚିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦରଖାସ୍ତ ଆମେ ସେଇଠି ତାକୁ ଦେଇଦବା, ଇତି ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଯାହା ବି ହଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ତ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପତ୍ର ଆମେ ଠିକଣା, ତ ଠିକଣା ଦେଲେ ସେ ଜାଣିବ ଏଇଠୁ ଆସିଛି, ଆ କତିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଆଡ୍ରେସ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଥିବ, ପୋଷ୍ଟାଲରେ ସବୁ ଆସେ, ତ ସେମିତି। ତ ଠିକଣା ବହୁତ ପତ୍ରରେ ଠିକଣା ନହେଲେ ମାର୍କ କଟିଯିବ ପିଲାମାନେ, ଠିକଣା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପ୍ରେରକ ଗ୍ରାହକ, ପ୍ରେରକ ହଉଛି ନିଜେ ଲେଖିତ, ମାନେ ତମେ ମାନେ ଦବ ଯୋଉ, ତମେ ମାନେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ତମେ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ଦବ ସିଏ ହେଲେ ଗ୍ରାହକ। ତ ପ୍ରେରକ ସ୍ୱତିଲିପ୍ସା ଯାହା ଲେଖିଥିଲା ସବୁ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଥିଲା, ତ ତାର ସବୁ ଲେଖିଲା ପୋଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗାଁ ସବୁ ଲେଖିବ, ପିନ୍ କୋଡ ଲେଖିବ, ପିନ୍ ଦେଇନି ପିନ୍ ଟା ଲେଖିବ। ଗ୍ରାହକ ଚିନ୍ମୟ, ତାର ଆଡ୍ରେସ ସବୁ ଲେଖିବ, ଚିନ୍ମୟ ତମ ସାଙ୍ଗର ଆଡ୍ରେସ ସବୁ ଲେଖିବ, ଜିଲ୍ଲା। ତାପରେ ତ ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର ପତ୍ର। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର, ସମସ୍ତେ ଦେଖିବ, କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରିବନି। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।